Lobby Hartiman, Young Wiki, Sma de na Uroko, e na gemeente voor Christus Jezus. Tide ma mantém sonde, wie de bakawang hati makandra, fu yere wan satu boskopu, fu alidigado. Meki leki pequeno fugado e poti a momenti disi na ini a anu fugado meki vi peki gado papana ini hima grantangi fuyu fu adi futide sonde adi diyu bem proko amakafu dede en yu chari libiko nangada santa evangelii fuyu meki vi no campori tewi de basic so nanga yu voto masra meki ibri wang ati di awotu bisi miti nanga en wan kinki sakon en libi kan fini presi na en ibri wan ibere fuyu voto bisi we begi sogaro in Jesus name amen meki we leisi in di voto futide tide na difo negi sonde baka trinitatis a wiki voto fubi wiki si komoko na Lucas briefi de marki 1 na 2 a vers do fumeki 14 na 18 ataki asma di kisi furu den o aksi fugi furu en asma di kisi moro furu den o aksi fugi moro furu sonde leki betaki keba 9 dae voor amu Augustus en neuter maand leki fawi sabi in inivi gemeente EDG a dei wotu etaki kompona psalm 100 nanga 5 a vers do fume ki 14 te nanga 14 na tutaki masra gi den brede fugi moutu en den nyang te a sariden a priti wan bergiston oko fu watra long a long leki wan liba in adri kontring pe den bente gado nobe vergiti a santa pramisi di abel pramisi en a leri wotu di e ondersteun a die wotu di si bikisi komo pona Efesa a ede marki wan a vers do fu meki 3 ataki meki vi opo anen fugado a pa fu masra Jesus Christus bika fu di wi de wan nanga Christus meki a blessi wi nanga Allah yeye blessi ide na ini hema assim na ondro etakiso nyanyang en vatra nofo a gi wi ibride before we hopo mofo fu begi we ade gezondheid ade giwi en tranga na wiskin na neti te wisribi a wakti en pikin alasani doro de bom di gado gi da en wi mu gitangi tu en bom futuro te sofara a dei voto fu wisa go wanting na a chato fermane fu utide sonde mamanteng en a chato formani fu disi we wani tempo stil na aborto di como po na evangelie na ascrifiman Lucas di we sabi leki morobetre leki adatra na de mindri di be abi anen a lobby geneesheer a lobby datra kennelijk vanuit a lobby fugado gona den trawang liki pribiwang tiwi sataki abra a wiki voto di bi leisi di Jones no dele
de taki como pona Lucas e de Marque 12 vers 14 na Haiti taki asma de kisi furu den o aksi fugi furu en asma de kisi moro furu den o aksi fugi moro furu. A onderwerp voor a boek disi dat want taki a praxeri voor a boek disi voor a schrijven maar die schrijf in door a krachtig voor a santa je a onderzoeken maar voor a Bijbelboek James Shores e sorry taki a no eko overeenkomstig nanga a praxeri voor den libisma konimang voor VPRO nanga Human Wetenschapsprogramma voor toedoen nanga 15 voor over a technologie nanga a ethiek. A volmaakte mensheid die etak abra Jezus, die Lucas etaki, hij bedoelt a zoon Gods, a man pikin fugado, die geboren uit Maria, volkomen mens, kin libisma, maar ook toe kin gado. Daarmee a Bijbelboek etaki abra gado in Jezus, maar no gado door Jezus, soliki a woord etaki taki gado ben taki door de profeti, gado ben taki door de koningen, door de discipelen. Maar in Jezus, gado na in Jezus. Dat want taki gado libi letterlijk na in Jezus, maar ook je ziet een volkomen mens. Begin voor a Edemarki disi, Lucas Edemarki 12. Dat we zien dat Jezus ben begin nanga den bakaman voor een. Die abeteki na ini grondtapu fugileri, fugodoro na da evangelie. En die ateki den, fuchari den go fu leri den, dalik aguenti bendena atendi Jezus bendena grondtapu furu soma trek op kom makandra na den. Den be furu zodat de quincy makandra. En sa a woord eleri ono, Jezus no ben teki fosi den furu soma, maar a ben teki den disciple voor hen, de leri man voor hen, die abe mus gileri. En ataki na nga ding abra wang agersitori, dape apigin na nga ding, futaki. Ataki abra wang guduma, wang suma na ini a ipi di ben koma kandra, be aksi entake masra, teigi mi brada, fu agimi, fu misei gudu, fu wipa di dede, libi wan gudu na baka di unu, a libi gudu na baka di den piki fo in. En kennelijk, de nobe de in staat fu prati a gudu disi na wan retivasi. Maar da a piki fu Jezus, e sori dangara, bika Jezus piki, en a teigi a suma di aksi entaki mi anu krutu bakra fu prati a gudu fu yu nanga yu brada di unu liki fa amude nanga dati Yesus wani piki unu liki leri man fu na ini ingado oso taki tewi de na ini a oso fu gado fu trek uit liki pastor leki disciple fu alibi gado da anusa fitiwi fu wikisi alasani fu kondre divino abi kennis no fo har kona tapu fu go teki prati na ngading fu du we mulibi dati gide suma di leri fu in di sma di des pesrutu fu den ma wi mu des pesrutu fu gi aleti fu grand tap fu garo na ini grand tapu deleke assunto fugarona ini grand tapu muro fara a teigi den taki wan guduman be abi wan gron en di a abi a gron a koti a gron
a prani nyanyang na ini agron di ayuru doro fu akoti nyanyang asitaki anyanya be meki fur en a meki voorbereiding a tref voorbereiding a meki in maxim komoro bigi en di anyanya lepi akoti nyanyang a srikain leki fa amusde en nanga yepi anu fu en guro komang a poti ala sani moina ini e maxim nanga ala intra gudu mabakada tegi ataki gi insrefi taki no misili yo kangorosto nyang dringi en prisiri en dan we si wan dangratori di Jesus taki ataki gado taki yulauma ti de neti srefi mi oteki yu libi lobi wan aka far fu alibi na ini grond tapo sondro Jesus de wan libi sondro inhoud de wan libi sondro betekenis bika alibi fu a grond tapo no kon fu insrefi wan meke man fu a grond tapo de en wan uiteindelijke beslissing, smadie teke beslissing abra alasani dena ini agrontapu di neshi dat na Christus Jesus nanga ayeye fugado di abi ariti fasi fukurutusani ade wantu muniti na mudi o de bisa de suno gomoro dipi ma wogona trapen di Jesus taki nanga a den disciple fu in ataki moro fara taki no broko yu ede en te ataki no broko yu ede da taki nanga den abrasan ay bedu nanga sang yu onyang fu libi fu tana libi en sang yu sateki fu weri fu tapo aski fu na gron tapo nanga disi awani sori taki alibi di yu abi wati moro leki anyanyang en asking fu you de wati moro leki across en suma dio ali suma dio asking dio abi na masra garo en suma yu molek front woto baka abra de sani disi na masra garo en daarom miki ategi untaki na ini en abgesi tori ataki luku na de tingi fouru di efrei lontu en de piki fouru di no emek maxi di no ekoti gron di no e verzamel dat want ek die poti na ini wan ipi matoko agado di miki himala nga gron tapu di miki den isoru ala tempu den alenten driting te bigi ale e fadon ala sani e pesa gado e luku abrade so ook tu yudan di gado meki na empil na empelekenis di awan libi doro yu na mi liki aleti fu ena ini gron tapu liki assunto fu ena ini gron tapu fayu praksi anu saluku umoro betre e fu begi in a santa yeye di mugiwi akoni fu sabi a ati fu garo fu libi na a juiste fasi liki fa garo wani praksi taki garo no dina a presi fu giwi a yeye fu in fu tru barana na sisa mi wani getuige en tegiu taki if you aksi garo na ngayu hati na ngayu ziel, na ngayu verstand, dat a de in staat voor giu, sang a oprechte ati voor you di aishi tena grond e actie voor een moro fara. A etegi den, abra den bro miki na ini grond tapu, te yu luku den, ook tu doro na ini sabana, dat de mooi, maar de newe bro ko fu yer krosi. Dene fadin fu kinki krosi. Magaro sabi ook tu abro miki vooral den fu sabana ini di mooi mama te ason faya tussen 1 en 3 uur dat die kolou, dat die fadon. Magaro is sorgo tak in een mama te yuru den de so mooi. Dat atako wan kono srefi di abe blessi so, di be weri mooi so, de ki koning Salomo. Srefi no be ma we mooi moro den bro miki disi. If garo kan sorgo di abro miki di baka enkele minuto of enkele dagen sabo fadon dede. Fa ano sorgo di mina nga yu if u tank trouw overeenkomstig
a leri fu individiki we go moro far. Trapunt ataki. Den gudu fu you na hemel. En dat ataki fu wan piki ipi. De ataki a gudu fu you na hemel. Dan Jezus ego gelijk abra na wan piki grupo. En zo to grupo adadi. Ano widi e furu a kerki fu soso. Maar den die ik giden ati, den die ik meke den voorbereiding na mofoneti, na frukumamanti, maar ook to na bakadina en na mindride, nanga a Christus Jezus disi. Voor luku voorzichtig, van you e waka, van you e chari you srefi, nanga e wortu, van you de apart gezet, die agarodisi. Dat you srefi, nee beslis moro mi. Maar je go, je waka, je do, je taki. So leki a yeye fugado egiyo fu libi. En da gudu di de in you, ano awan di kakalaka fu grontapu epoi. Ano awan di fufuru ma e broko oso fufuru. Ano awan di frusuto epoi. Maar die epuru yufu agronta pu disi hallelujah te a momenti fu a trompeti bari die eteki yu komiti Jezus tap awo Jezus etak ook tu nangade ataki yu mus dena ai en tataki yu mus dena ai da lobi wan ai taki tante napu klari nanga kring lampu na yu anu. En we taki kring lampu, dat we membre one thing atori, voeding, ting, jong, windje, die komen op, vertrek uit, gomiti, a bruide kom, a trauma. En de Bijbelboeken leren onder petaki, den komen op na osole ki ting koniwa. Maar gaandeweg werden 5 van hun domme genoemd. Den kon doen. Dwaas. Waarom? Omdat de Heer libi na ini a oso fugado no be de getrouw overeenkomstig a vrede dat a woord fugado. Want we niet chegado, maar we moeten chegado door in woord. We moeten sabigado door in woord. En door begi, relatie na ini begi. En instant die etaki kona ini asafu hatifu unu die moet safu die moet zacht en luisterend naar de stem des Heren om een haartje in lobiwan in ataki voor Jezus ja ataki voor een mastra die trek uit gona wan trouw oso en die gifrant woord na aknekti die alibi na baka liki amoro principari connecti fu adi in broko adi in orde fa amu handel na adi onderhorige connecte fu ina ini in oso en agona atro oso a connecti disi no sabi ontem atro oso okon ten einde dus amu de klari getrouw na eta die in masra die asabi die ade getrouw fu te adrai kombaka fu te anaki doro wante ade in staat fu opodoro gi in en te a opodoro gi in na a juiste facilitisi lobi wan da Bijbel buku etaki na da petaki a masra disi hallelujah o insrefi eke masra di komoto na trouw oso na so wan baka mindrineti ogo dini tafra ogo dek tafra gi akneti fu in di de in getrouw fa a igona na minanga yo die Jezus diretor disi te akoten einde da adoro na alasto pe aitaki over abun drokoma en da ai bedoel abun connecti ik fa umbetaki di insnuri. En die agir ala de agir sitori disi we sabi a wan fu ding baka man fu in
Dibe lobby fu aksi masra Jesus sanina de trauma mindri en dat na no trasma liki Petrus na mitongo na buskonde do taki awandi lobby teki edef aksi insani ma omdat abe sabi e masra abe lobby e masra abe sabi taki abe dina nga libi gado piking dina in amo hori vast dina in abi ala zekerheid en actie en masra disi baka again taki masra ala de leri di yu giwi jaso na fu wiwa of gi de trasuma jaso tu en haar kisan Jesus taki masra piki in ataki suma na akoni connecti tapusan e masra kambou so tu connecti na bun connecti di masra kambou na etapo na awang di a poti fu luku den tra connecti en fu gi den nyang sang de muskisi na a reti yuru di fiti amoro fara ataki te amasra o blessi a connecti dati if te akombaka asitaki adu en wuro koso leki fa afiti lobi wan gadu futro minanga yu en wuro ko tu na ini encaminhamento diferente wuro ko liki preiki man liki sumadi sibi aketi oso liki sumadi kring aketi jari liki suma di egi leri oso fu oso liki suma die dena ini a kerkbestuur, liki suma die dena ini a provinciaal bestuur en godoro. We praises de biscoppen voor u. Na differente verantwoording die kisi differente verantwoording na ding. Minanga yule kileden na ini a kerki. We must gile speak na ding. Nanga a verantwoording die den kisi. Let well. Den kisi afrantuoto disi fu alibigaro. If de no go bom nanga afrantuoto disi, de no abi fu collect afrantuoto la kait na minanga yo. Dan mikite we de in a gemeente fu gado en u conchita ki bepaalde fasie fu a handeling of a handel fu a voorganger, a dominee. A kerkbestuur no depon miki we no mopra miki we no taki negatieve woorden miki we communiceer na afasi fa o kachari we gemeente komoro na fisi miki we communiceer leki sumali sabi alibigado miki we communiceer leki sumali ayeye fugado echari fu sabi taki if you kruto awro koma fugado you kruto gado serve. En gado no sa abi presiri na ngayon. Luko sa aitaki. Te ataki disi. Voor a connectie. Da aitaki in a sem vers 48 diwi o eindig no muso taki. Ma a connectie di no sabi sang e masrawani no o kisi hebi strafu e fu aduan sani sang fiti fu kisi strafu. Let well. Ja na Jesus igleri. Na Jesus etaki. Ataki garo no strafu na connecti de du en vroko. Let well. De du en vroko. Na nga begi. Na nga smekinga. Na nga diep verlangen voor bereik a ati voor gado. Ma abo verkeer. Gado merikan in strafutu. Sumana minanga yudang fukrutu e. Sumana minanga yudang futaki anowati. Meki un begiki e. Meki un tang begiki den differenti grupo na ini gado oso. Na ini den differenti oso fu gado di abi frantu de la kait. Fu chal awro ko fu gado waka. Meki un tang na fisi akana ade tru fu gado. Fu kari gire, want dat gado e aksi fu minanga yu. Ataki moro fare na dape wo enga.
Bika asma di kisi furu den o aksi furu baka fugi frantu woto. En asuma di kisi moro furu den o aksi fugi moro furu frantu woto. Sano makkelijk lobi wan. Tidena di wesi fa wi alamalai go nanga akko fit gebeuren, tidena in hele grond tapu. En die de ook zo na in die lobi kondre srana. Fa ons sabitaki beschermen ons refi, maar no fotron fa wi ego mi ekomoto na oso soms sundro wan nuska. Temi doro na fesi awen kri fugo pai sanida mi sitaki mi no char nuska. Dami edrai go bakana oso. Of mogo mek muito fu fenu wan nuska. Sabi fa wi mogo nanga frantuoda la kai. Bika awandi gado gifuru frantuoto gado sa sorgo ook to doro yeye fugi krakti na awandi adi frantuoto dat amustana ini begi suku enfesi daugi ala te new krakti baka fu abereik aduna ini gado ano. En te asago mes asagi empado na meki minanga yu teki apresi fu poti gemeente na de tiri man fu gemeente na inigado ano en utanko tro fu wakti na inibegi isagi yu wan satutori Brunswijk Ronnie takwantori Doro Amelia tak ade vice-president na Aladdin Juka suma de vice-president tu. En hij bigi ding voor de jepi in voor chari agroko. Ataki di masraloni ko gebruiken dia na voor encruturo pe akomopo. Buscondresma tenho que se uma big frantuoto voor een bepaalde vroko de pochu kabitin of de pochu basia of de pochu gama voor konde daí yanga yu oso yu mama piki oso de family fu yu mama sei da ye karden kon oso fu na drisi sai abi fu na fosi sa aso ye wakataki anga de oso fu oso fade mu yepi yu fu chari awuroko fu chari afrantuotu fu awuroko bika efi kisi so awuroko ni na yu mama piki oso yu dada family oso edu poli woko dati mo estu akutu fuden ala de baka da wuroko fiyu ode anga shen bika de igi sama fiyu di mutampo fu yepi yu nga wuroko na de epori awuroko so okto ade nga minanga yo gemeente wi di yere aboskopu disi meki no winotaki ano defu mi adefu yule kibribi suma teki awortu disi yudi taki yu drai yu libi teki awortu disi saka yu srefi puro ala bigi membre di kampona ini yu fusori yu taki yu de wansani yu kan kruto a domini yu kan kruto a forkanga yu kan kruto a pastor nee minanga yu uroko gotaku unkini communiceer nanga gado en bakadati luko aksi gado leiding fa yu kan waka fu communiceer nanga in fu akonsabi fu adrai pari boto fu sani wakareti in a oso fu gado meki gado bless you mi wan tey yu taki ako fet yuru disi pas de matricula tu diwi ekisi de nanga neti ala canal di yu poti yu televisi of yu poti radio de musu taki no mo abra de recalamento di te teki yu frantu yodu na yu tapo en membre yu sre meki yu ainda kana teki pero mastra metaki yu grand tani fu abos kopu disi grand tani fu ibri wan yesi disa yele ma foral grand tani garo fu ibri wan hati asabara me beg you a voor en na prediker fu yu gona nanga adipi fu asuma dikta yere in ati fu ameki dipi lutuna ini en akon sabi yu akon kisa gi yu fu sabi fa fu kokon
na verantwoorden kei. En voor je voor je tek abrana in en beki akondrai in libi. Die in atinayu go suku a gemeente voor je Christus Jezus. Na a dichtbijzijnde pressie. Peding ikari anin voor Jezus. En de beleiding leki Heer. Dus Allah we beg you so galo in Jezus naam. Amen.